Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. 2 youths killed in road mishap at Kankon. Konkani Academy opposes Kala Academy's decision to offer prize to Devanagari and Roman Konkani script. High time to appoint administrator on Goa Market Federation Directors Board, Deepak Dhavlikar. Now the news in detail. 2 youths were killed on the spot when their scooter collided with a truck at Karmal Ghat, Kankon. The deceased Manino Barreto and Rocky Barreto succumbed to injuries on the spot. Babesh Bodkar reports from Kankon. आम्ही आज आसात करमल घाटार हांगा एक भीषण अपघात जाल्लो आसा. एक ट्रक जो कारवारच्या दिशेन मडगांव वयतालो तो ट्रक एकदम ह्या वॉल्सार भायर गेल्ले जे टायराचे मार दिसता आनी ते सायडीच्यान जे मडगांवच्यान काणकोणच्या दिशेन दोग जाण युवक येताले ते ट्रकाचो जो माल आशिल्लो तेजे भितर चिड्डून दोनूय त्या युवकांक मरण आयिल्लें आसा. एक करमल घाटार एक भीषणसो अपघात जाल्लो आसा आनी RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. Konkani Academy has opposed the decision of Kala Academy to offer prize to Devanagari script and Roman Konkani script. Every year, Kala Academy offer prize to Konkani as well as Marathi books. But this year, they have changed their decision, informed Konkani Academy President Pundalik Nayak. Gautam Shirodkar reports from Panaji. गोंय सरकाराची जशी गोवा कोंकणी अकादमी आसा कोंकणी खातीर कटिबद्ध अशी वावर करपी तशी कला अकादमी आसा ते तुमकां खबर आसा आनी ह्यो दोनूय सरकाराच्यो अकादमी आसा आनी कोणाकूय दिसूंक जाय की हांचे दोगांयचें धोरण एकूच आसूंक जाय म्हणून पूण कोणा केन्ना तें आशिल्लें दिसना आनी जेद्या वेळार घुसपागोंदळ जाता त्या वेळार स्पश्टीकरण दिवचें पडटा आनी त्या खातीर आयज आमी हांगासर आयल्यात. गोंय सरकारची कला अकादमी जी आसा ती दर वर्सा म्हणजे 1975 पासून दर वर्सा कोंकणी एक आणि मराठी एक अशा 2 पुस्तकांक साहित्य पुरस्कार जाहीर करता हे तुमकां खबर आसा आनी ही रीत जी आसा ती फाटली कितलींच वर्सां चलत आयल्या हे पद्दती प्रमाणे जाता. पुणून ही रीत बदलून अंदूच गोवा कला अकादमीन एक जाहीर अशें केलां की देवनागरी खातीर एक पुरस्कार आसतलो आनी रोमी लिपी खातीर वेगळो पुरस्कार आसतलो. हो अशे तरेचो निर्णय जो आसा तो कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणाक विसंगत आसात सारखो ना अशें आमकां दिसता आनी त्या खातीर आयज वावुरपी मंडळाची जी बसका जाली ते बसकेंत ह्या निर्णयाक आमी विरोध केला आनी गोवा कोंकणी अकादमीन खर विरोध केला ह्या निर्णयाक. देवनागरी बरोबर रोमी पुस्तकाक वेगळी कॅटेगरी करपा संबंदान. It's high time to appoint an administrator due to disputes among the Goa Market Federation Directors Board, said Corporation Minister Deepak Dhavlikar. Similarly, the election to appoint new board will be held after 2 or 3 months after the appointment of the administrator, he added. Nilesh Nayak reports from Ponda. त्यांच्या भांडणामुळे प्रशासक नेमपाची पाळी सहकार निर्बंधाकडे आयली. आम्ही खूप प्रयत्न केले त्यांचे डिफरन्स सॉल्व करपाचे पण त्यांच्या त्या अहमभावामुळे हे प्रशासक नेमणे प्राप्त झाले. हरशी फेडरेशन म्हणून नावाक ते चलयताले. फेडरेशनाचे सहकार क्षेत्रात त्यांनी कितें काम केलां हें तांकांच खबर आसतालें. दुसरे सोसायटी खातीर त्यांचें काम शून्य आशिल्लें आनी बेजबाबदारपणान वागताले. आज ज्याने सहकार क्षेत्रात खड्डे फोडून दवरिल्ले तेच लोक ह्या डायरेक्टर म्हणून बशिल्ले. जेन्ना तांकां मोकळे केले हांवें रिजॉल्व करून तेन्ना तुका खरें सांगता हांव जवळ जवळ 100-125 फोन म्हाका आयले मेसेजी म्हाका आयले की तुवें सहकार क्षेत्रांतली घाण निवळ केली म्हणून अशे मेसेजी आनी फोन म्हाका आयले. ह्याच्या अर्थान तूं पळय सहकार क्षेत्रातल्या बाकीच्या लोकांक कितलो आनंद जालो कारण ह्यांनी सहकार क्षेत्रात एक वेटीक धरून हे चलताले. तांकां आज हांवें खाली ते वयल्ले आसा आनी त्यांची योग्य कारवाई जातली कारण हे लोकांनी त्यांची एक पोंडा कंज्युमर कॉपरेटीव आसा फोंड्यात त्या कॉपरेटीव बँकेचो सोसायटीचो त्यांनी धूप केलो कारण टोटल धूप केलो. बरे शॉप त्यांनी मार्केटांतले 5 आणि 6 लाखांक विकले.
कॅशबुकाचेर एंट्री घेवना, सगळे पयशे खंय गेले हे तांकांच खबर ना. तशेंच सहकारी संस्थे बाजूंतल्यान प्रिंटींग प्रेस तिस्कार आसलेलो तुमकां खबर आशिल्लो, त्या तिस्कार आशिल्ल्या एक नवें मशीन म्हणून तांणी घेतलें. तें मशीन भायले भायर विकलें आनी डुप्लिकेट मशीन हाडून थंय दवरलें आनी 4 वर्सांचो हिशोबूच थंय दवरूं ना आनी शेवट काडलें आनी सहकार निवर्तना कडेन ती हें दिली, प्रिंटींग प्रेस दिलो. तें लोन थंयच आसा. ह्या सगळ्याची पूर्ण चवकशी जावन त्याची जबाबदारी ह्या लोकांचेर फिक्स करून केली वतली आनी ह्या लोकांक जे पनिशमेंट आसा ते भोगचें लागतलें. हे जे प्रशासक नेमला तांकां सामकें ऑर्डर दिल्ली आहा की 3 ते 6 म्हयने भितर निवडणूक घेवन परत नवो बोर्ड थंय हे करचो म्हणून प्रोसिड्यूट करचो म्हणून. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Brother Francis and his team invites you for 4 days deliverance meeting in Goa. 25th Wednesday at Wasco Tourist Hall 2 to 6 p.m. 26th Thursday at Margao BM Hall 1 to 4 p.m. 27th Friday at Ponda Yashoda Hall 2 to 6 p.m. 28th Saturday at Margao King's Banquet Hall Reliance Building 11 to 1 p.m. Same Saturday at Mapsa Siskat Mini Hall timing 3 to 5 p.m. Come and be blessed. God bless you. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance. Double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13. an all-Goa inter-school solo dance competition. Grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DRD Little Master of Fame, Raghav K. Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. Welcome back. The police department has planned proactive measures like tenant verification, reorganizing of patrolling patterns of PCR van, motorcycle patrolling on the beach and other tourist destinations to avoid and regulate immoral activities during the upcoming tourist season, informed DIG OP Mishra. He also said that anti-narcotics cell with the help of FTA have already begun conducting raids around educational institutions as they are becoming vulnerable places for drugs trade. Gautam Shirodkar reports from Panaji. Thanking all the organizers, office bearers of the Sarvajanik Ganesh Mandals. I am very happy to say that with the cooperation of the Sarvajanik Mandal representatives, the entire Ganesh Chaturthi festival passed off very peacefully. The flow of national and international tourists. We are also going to have Ithi. We are going to have, till January if we cover, we'll have many more religious festivals. And keeping that in mind and also taking cue from some of the important cases which have happened, I would like to share what we are doing from the point of view of police. I'll first tell you that whatever proactive measures which we are going to take in the forthcoming tourist season, we are going to have very intense tenant verification now all across the state, and all the officers, they are going to be sensitized about it. Apart from that, we are going to reorganize our patrolling pattern of PCR vans as well as motorcycle patrolling, and even the night patrolling which takes place, keeping in view our priorities from the tourist point of view, the flow of tourists in the coastal area. This patrolling is also going to be reorganized. Now started, I have been getting a lot of feedback from many of my media friends only and other people also saying that the educational institutions and in and around areas are becoming vulnerable for the from the drugs point of view. From that angle, anti-narcotic cell in cooperation with the Department of Food and Drug Administration also, they have started conducting raids. We recently had a raid in Ponda, and this is also going to be a normal feature. It will be by an element of surprise, but we are definitely going to cover most of these kiosks who happen to be vulnerable from that point of view. Whenever we are renting out premises also, I would like citizens also to exercise caution that the credentials of the person who approaches to get the premises should also be verified. You know, at times it happens that criminals who intend to take a premises on rent, they would like to give exorbitant rent also. They would like to pay more rent than the market rent of that area. The government servants should do all the legal work of the local people immediately, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking at the Shiroda Farmers Meet.
Shiroda MLA and Industries Minister Mahadev Naik, Narendra Sawaikar and other dignitaries were also present. Nilesh Naik's report from Shiroda. माइंडसेट लोकांकडे पॉझिटिव्ह आम्ही इलिगल कामां करून जायना हांव सरकारी अधिकाऱ्यांकूय सांगता की बऱ्याच जाग्यार हांव अमक्या कशें सांगता अशें ना जनरल मॅसेज नाल्यार कोणाकूय दिसा हांगा बसलेल्याक सांगता किंवा सकयल कोण बसलेले आसा जाल्यार सांगता किंवा कोण आयकता आसत जाल्यार सांगता इतलेंच सांगता की आतां जालें 1.5 वर्सां जालें आमकां 1.5 वर्सान कळम काडपाक भरपूर वेळ दिलो आमी आतां तुमच्या मेंदूतली कळम काडा आणि ज्या लोकां खातीर तुम्ही काम धंदे करता ज्या लोकां खातीर तुमकां नोकरी दिल्या त्या लोकांक कायद्यान जें कितें मेळूंक जाय हांव बेकायदेशीर म्हणना हांव उलट अधिकाऱ्याक सांगपी बेकायदेशीर कितें आसा जाल्यार करूं नाका म्हजे कडेन कापासां ना म्हणपाची अनेकदां काही लोक म्हजेर कोत्र जातात कारण बेकायदेशीर हांव करपाक नकार दिता म्हणून कोटी एकूण 2 लाख फॅमिलींक पैसे मेळटा 2 लाख फॅमिली गोंयांत 840 कोटी हिशोब करा एका कुटुंबाक 42,000 एवरेज जाता एग्रीकल्चरच्या सेक्टरान ज्यो कितें स्किमी आहा तुमचे झेडओ कोण आसा तांकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता बऱ्योचश्यो गजाली मनीस देवप ह्यो गजाली आमी पूर्ण केल्ल्यो आसा आतां तांच्यांनी आतां शेतान देवूंक जाय हांव परत सांगता पावस म्हणून ओगी रावलो शेतान दिवपाची जाय डेव्हलपमेंटचें काम भरपूर चालू आहा हांगा शिरोडा नाशल आमी 61 रावल्या फक्त थंयचे ट्रक वचचे ना पिकअप वचचे ना कोणाक जर चिंता आसत व्हडल्यो गाडयो वचल्यो ना फक्त गाडयांक आनी मोटरसायकलीक. More news will follow after a short commercial break. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. A photography contest by GTDC on World Tourism Day. Theme: Water Conservation. Email your entry to rdxgoacontest@gmail.com or darshanloliekar@gmail.com. Last date to send entries 25th September 2013. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. Welcome back. A teacher plays a crucial role in shaping the future of youth, said Professor Subhash Vailankar. He was speaking during felicitation ceremony of teachers organized at Bicholim.
Environmentalist Professor Rajendra Kerkar was felicitated at the hands of Subhash Velankar at this occasion. Ramesh Dhande, Shammu Fatte and other dignitaries were present. Yashwant Parab reports from Bicholim. Morals आणि कितें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आज आमी उलयता ती हस्ती ऐसा कुछ है की हस्ती मिटती नहीं हमारी त्या टिकोवपाची जबाबदारी खरें म्हणजे शिक्षकाक मेळटा अशें हांव मानता. संस्कृतीन 3 गजाली अश्यो सांगतात की समाज घडयणाऱ्यो गजाली ह्यो 3. एक म्हणजे मंदिर गांवांतलें, प्रत्येक गांवांत एक मंदिर आसतालें, श्रद्धास्थान आसतालें तें. दुसरें घर आणि तिसरी शाळा. या 3 ठिकाणी मनशान घडप म्हणजे मनशान संस्काराचो आणि मोरालाचो आणि नीतिमत्तेचो जर खंय पाठ जर मेळपाक जाय जाल्यार ही 3च ठिकाणां, ती सोडून दुसरी ठिकाणां ना. सिनेमागृहां, नाट्यगृहां, क्रीडा मैदानां आणि खंयचीच जागा त्या खातीर ना. पयलीं आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता आतां आणि दुखूय जाता आमकां की मंदिर हे संस्काराचें केंद्र आसतालें हें सोंपलें. मंदिरांची पुजा, कर्मकांड, भजन, कीर्तन, जास्तीत जास्त कळस चडयलो भांगराचो वयर काय शुद्ध जालें. करणारो पापी जो आसा त्या पाप्यान जर बरें देवळाक मुखमंडप देवीचें आणि कसलें असलें जर केलें जाल्यार ताज्या पापांचें क्षालन करता अशें तो मागता. आणि समाजातलो प्रत्येक लोक येवन हो सगळो समाज प्रगत जावचो, हो सगळो समाज समृद्ध जावचो, म्हजो देश अशी केन्ना आमी मागणी करतात. अशी केन्नाच मागणी करपाक आमी देवळान वचना. म्हजें बरें कर, म्हज्या बायलेचें बरें कर, भुरग्याचें बरें कर आनी आमचें एकूण कुटुंबाचें बरें कर अशीच मागणी करतात. म्हणजे वैयक्तीक मागणी करपाचें एक ठिकाण इतलें करोड केलें, ताका डिग्रेड केलें देवळान. आणि देवळाची यंत्रणा कांयच ना परत संस्कार करपाचें. त्यामुळे देवळाच्या परिसरात बऱ्याच प्रयत्न जर केले ना जाल्यार चलयांची टिंगल मारणारे, जुगार खेळणारे, मटको खेळणारे जे अड्डे असतात ते सगळे खंय ते हातूंतल्यान असतात. त्यामुळे मंदिर इज फेल्ड ते सगळे हातूंतल्यान. घर नांवाचें जें कितें आसा प्रकरण, तें घर नांवाचें प्रकरण आतां संस्कार दिवचे म्हणजे नेमकें कितें दिवचें हाज्या पासून आतां सुरू करपाक जाय. म्हणजे बापूय जावप सोंपें, आवय जावप सोंपें, भुरगें जल्माक आयलें लग्न केल्या नंतर काय बायोलॉजिकल फेनॉमेनन म्हणून भुरगें जल्माक येता. पालक जाणें खूब कठीण आसता. म्हणजे ताजेर ताका संस्कार करून 4 गजाली हे करून ताका बरो मनीस म्हणून सामाजीक दिशा मेळची. वैयक्तीक दिशा मेळटा तो इतली वैयक्तीक दिशा मेळटा की आवय बापायक सुद्धा जाणटे जाल्ल्यार भायर घालता घरांतल्यान. त्यामुळे आता अधिकाधिक वृद्धाश्रमाची गरज आसूंक लागली. एक शासकीय शिक्षक गव्हर्नमेंट शाळेमधून 1975 मध्ये एंट्री केली आणि 1912-31 डिसेंबरला एक्झिट. तर ह्या सर्व काळामध्ये तुम्ही जे काही आपले अनुभव शेअर केले त्याच्यामध्ये बहुतेक लोकांच्या जीवनामध्ये जसं नाईक सरांनी सांगितलं कांदेरचं जीवन, त्यांनी सांगितलं आगोण्याला त्यांच्यावर पहिला मिळालेला मेमो. तर जाता जाता मी एवढंच सांगू इच्छितो की असले प्रसंग येतात आणि त्या प्रसंगाला न घाबरता तोंड द्यायचं आणि समोर जायचं हे आपल्या विद्यार्थ्यांना भावी पिढीसाठी शिकवायचं आहे. The development of beach of Baina and 4-way lane highway will commence together, said Mormugao MLA Milind Nayak. If the 4-way lane is not developed, then the beach development will not have any importance. Therefore, both development work will be commenced together and completed together, he added. Kiran Borkar reports from Vasco. Beach development हे खूप वर्षाचे उरलेले आहा. बायना बीच डेव्हलपमेंट जावंक जाय हे म्हाका सगळ्यांत चड उमेद आहा. 4 लेन रोडाचे जे हांव उलयलां तो रोड कसो येतलो तो येयल्या उपरांत बायना बीच डेव्हलपमेंट करपाक घेतले जाल्यार तेतून कितें तरी अर्थ आहा अशें म्हाका दिसता. कारण डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, डेव्हलपमेंट म्हणजे पयलीं जें करूंक जाय तेंच पयलीं करूंक जाय, मागीर करूंक जाय तें जर पयलीं केलें जाल्यार विनाकारण अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी जाता तें करपाचें म्हाका ना. बीच टोटल डिफरंट इश्यू, 4 लेन और डिफरंट इश्यू. बीच पयलीं डेव्हलप केली जाल्यार 4 लेनाचें काम करतना थंय सगळे पिड्यार जातले हे लक्षांत दवरून बायना बीच डेव्हलपमेंट थोडेशें स्लो दवरला. पण तेची हांव तुमकां एश्युरन्स दिता की बायना बीच डेव्हलपमेंट आनी 4 लेन हे ऑलमोस्ट लागीं वांगडाच चालू जातले आनी वांगडाच सोंपतले. कारण बिचार लागून डेव्हलपमेंट करपाक कितें मुवमेंट करलो तो तुमकां प्रत्येकाक हांव डेली टीव्हीचेर सांगूंक शकना. पूण म्हाजे कडेन खबर आहा आनी आमचें जें लिस्ट आहा म्हणून हांव सांगता त्या लिस्टा भितून बायना बीच डेव्हलपमेंट हे प्रायोरिटीचेर घेवपाचें म्हणून आहा. तेचे पासून पेपर वर्क चालू आहा, तेचे सुद्दां काम काडलें ना.
आणि त्याच्या खातीर कन्सल्टंटय अपॉइंट जाला. आमी फुल फ्लॅज बायणा बीच डेव्हलप करून लोकां खातीर ओपन करपाची केला आणि फुल ओपन दवरून क्लीन करून जास्ती कंजेशन नसताना ती बायणा बीच लोकां खातीर दिवपाचें अशें आपलें सपन. Ponda Institute of Carving and Catering Technology has organized first Goan Junior Master Chef competition. This competition is organized to encourage the Goan chef, informed Ajit Prabhugaonkar. The first prize winner will get an amount of 1 lakh rupees. One of the basic career opportunities and understandings, choosing a career for the young people. आज जो ज्युनियर शेफ म्हणून आसा तो फाल्यां एखादो व्हडलो शेफ जावन वता 5 स्टार हॉटेलाचो. हो जो इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी 1 ऑक्टोबराक आमी तांचे वर्कशॉप स्टार्ट करतले आणि हे वर्कशॉप व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट वर्कशॉप ही विल बी नॉट एंटायर्ड फॉर ऑडिशन्स एज वेल एज एंड फॉर द कॉम्पिटिशन. त्या वर्कशॉपान तांकां ट्रेन करतले आनी वर्कशॉपांतल्यान भायर सरतकीर तांची ऑडिशन्स आसतली. So auditionatlan parat तांकां 3 trials personally they have to give with different general knowledge or menus, recipes, whatever it is in the kitchen. So त्यांना 3 auditions तांची जाली trial जाली की then they are entitled for the final competition. VPK Bazaar was gutted in a major fire on Saturday and estimated loss suffered is around 2 crore rupees. The cause of the fire is assumed to be by shock circuit. Around 12 fire tenders were present into service to duo the flames. When asked to PWD Minister Sudhin Davlikar, he said government will try to pay compensation for the loss occurred in the VPK Bazaar. Nilesh Nayak reports from Ponda. हे बाजारा उजो लागलो म्हणून म्हाका काल जायाबुजी आशिल्लो माड्डोळी रातचो. म्हाका जवळ जवळ 9:30 फोन आयलो की VPK बाजारा उजो लागला. हांव 10:15 थंय पावलो आनी थंय पावतकीर खरेंच उज्यान मोठो उद्रेक थंय केल्लो आशिल्लो. टँकर कमी पडिल्ले. आमी ताबडतोब सगळे कडेन फोन करून टँकर आपयले आनी जवळ जवळ 8-10 टँकराची आमी तयारी केली आणि त्याच्या नंतर उजो आटोक्यात आयलो. VPK ही एक सहकारी ग्राहक संस्था आणि बरें त्या कंज्युमर कॉपरेटिव्हात तिचें काम बरें आशिल्लें. लोकांक वेवस्थीत सगळें सामान एक कडेन मेळटालें आनी काही युवकांनी येवन स्थापन केल्ली संस्था. त्या संस्थेक उजो लागल्या बद्दल त्यांचें भरपूर लुकसाण जालां आनी त्या लुकसाणाची दखल हांव निश्चितूच घेतलो आनी सरकार माध्यमांतल्यान प्रयत्न करून तांकां कितें दिवपाक फायनान्शियल हेल्प दिवपाक मेळटालें निश्चितूच दिवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. तो प्रमाणे 1.5 कोटी वयर कारण बिल्डिंगेचेंय लुकसाण जालां. माल तर सगळो गेलो, बिल्डिंगेचें भरपूर लुकसाण जालां आनी तें लुकसाण आनी बिल्डिंगेची परत स्ट्रेंथन कशी जायत आनी कितली आसा ह्याचोय बी विचार इंजिनियरा कडल्यान. Before we wind up, here's a recap of the headlines. 2 youths killed in road mishap at Kankon. Konkani Academy opposes Kala Academy's decision to offer prize to Devanagari and Roman Konkani script. High time to appoint administrator on Goa Market Federation Directors Board, Deepak Davlikar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.